ओडिशा राज्य जो डबल इंजिन सरकार बीजेपी सरकार मोहन माझी सरकार प्रतिष्ठित है घोषणा कर 1975 मसीह जो मैंने जरूरीकालीन अवस्था घोषणा जो गिरफ होते जेल जाते मिशाबंदी भाव से सब गणतंत्र सुरक्षा लड़े करुले तेणु गणतंत्र सुरक्षा लड़े करुवा लोक बर्तमान मन पकईकि भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार तांको पेंशन देवे मासकू 20,000 टंका आम पार्टीर ओडिशा रे आमे प्राय 20 रु अधिक लोक आमे थिलु बहुत किसी कमरेड मरी भी गलानी आमे जो 3 जन एठी बसछु आम ओडिशा राज्य कमिटीर आमे समस्ते होचु नेता एवं राज्य कमिटीर आमे मेंबर कमरेड जनार्दन पति कमरेड विष्णु महांती एवं मु निजे आमे 3 जन जाक सेतबेले मिसा आईन बल गिरफ होकर जेल रे थिलु आमे वर्तमान ये जो पेंशन घोषणा को आमे प्रत्याख्यान करूछु आमे पेंशन पे दाबी करिवनी एवं आमको देले भी आमे ताको ग्रहण करिवु नाही तार कारण होची भारतीय जनता पार्टी रो अधिकार नहीं गणतंत्र रो सुरक्षा कथा कहवा कारण सेतबेले तमे लड़ाई करूथलो इमरजेंसी विरुद्ध रे मानविक अधिकार सुरक्षा पे गणतंत्र सुरक्षा पे आज तुम सरकार रे अछ एवं 11 वर्षर नरेंद्र मोदी शासन काल भारत वर्ष रे शह शह लोक बर्तमान बिना विचार रे वर्ष वर्ष धरिक जेल रे अछंती एवं ता भितर बुद्धिजीवी अछंती ता भितर सांबादिक माने अछंती ता भितर सामाजिक कर्मी माने अछंती राजनीतिक कर्मी माने मध्य अछंती एवं जो माने सरकार को समालोचना करूचंती जो माने भिन्न मत पोषण करुचंती मोदी सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी से देशद्रोही आख्या दूसरी तेणु ये तो प्रतिदिन प्रति मुहूर्त तुम गणतंत्र को हत्या करुच संवादपत्र सेंसर थिला बर्तमान संवादपत्र धाड़िए लेखा सरकार विरुद्ध रे एवं कौन संवादपत्र नहीं संवादपत्र चैनल या सब कंट्रोल करी से माने एक अघोषित जरूरी परिस्थिति घोषणा करछंती तेणु जो माने अघोषित जरूरी परिस्थिति घोषणा करी देशर मानविक अधिकार गणतंत्र को हत्या करुचंती से भली हत्याकारी पाखरु आमे कदापि आकु ग्रहण करि परिबो नाही तेणु आम ताको प्रत्याख्यान करूछु एवं सरकार एथरु आमे मन पकई देबा पई चाहूछु निर्वाचन समय प्रतिश्रुति दिया गला सामाजिक कल्याण भत्ता मासकु 3,000 टंका समस्त को दिया जो वृद्धि करा जो ताकू कार्यकारिता करूनो ए मिसाबंदी कहीं मन पड़ला केवल आरएसएस लोक को थैथान करने तेणुक आम या प्रत्याख्यान करुचु एवं सरकार या तुरंत प्रत्याहार करने दाबी करुचु आम एटी सांबादिक सम्मेलन रे घोषणा करने जाऊँ जे उड़ीसा राज्य सरकार मिसाबंदी मान को जो पेंशन देवा जो सिद्धांत करछंती ताकू आम संपूर्ण भाव प्रत्याख्यान करुचु आम विचार रे इमरजेंसी होता 1975 मसीह 50 वर्ष हो गला ये 50 वर्ष भितर राजनीति क्षेत्र में अनेक परिवर्तन घटी एवं जो माने गणतंत्र पे दाबी करथिले कालक्रमे से माने आज क्षमतार अछंती विशेषकर आरएसएस बीजेपी एवं से माने भारतवर्ष रे जो प्रकार राजनीति चलती आमर विचार से माने भारतवर्ष पार्लियामेंट्री व्यवस्था भारतवर्ष गणतांत्रिक व्यवस्था भारतवर्ष विचार व्यवस्था एपरिक निर्वाचन कमिशन ये संपूर्ण व्यवस्था को से कलुषित कर दखल को नौ 1975 मसीह जो लड़ाई आम करूँ जो प्रतिवाद करूँ सेटा था जे व्यक्ति स्वाधीनतार हरण एवं प्रेसर स्वाधीनता नथिला एबे तो सेतबेले प्रेस रे कला बड़ा होतला एबे एंटायर प्रेसटा तांको कोले रे बसछि कोनोसीटी प्रसंग उपरे लोकंकर कि देशर प्रसंग उपरे आमे देखुचे जे लोकंक प्रसंग प्रचार माध्यम को आसुना एवं एतिक बेले बीजेपी पार्टी ओडिशा रे जो 20,000 टंका पेंशन देवा को घोषणा कला निष्पत्ति नहीं
এটা ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ନୁହେଁ ତ ଯେ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ତୁମେ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଥୋକ ନେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚୁପ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି 20,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକସରୁ ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି এইটাକୁ ସିପିଏମ୍ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା କହିଛୁ ଯେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବାକୁ ମାଗଣାରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ଦେବାକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକି ଦେବାକୁ ତୁମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସବୁ ପଲଟେଇଛ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିଦେବ। ଏ ଯୋଉ ବେସମାରିଜମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ଏଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମ ପାର୍ଟି ସର୍ବଶକ୍ତି ଦେଇ ତାର ବିନିଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆମ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇଏମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ପାର୍ଟି ଜେଲ ଅଦାଲତକୁ ଖାତିର ନକରି ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆସିଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଶାବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇଛୁ। ଆମ ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ନେବେନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ମାସ ମାସ ଧରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଶାବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।